Contestant number 1. Ki-contest sa jogging kung kinsay pinakanindot o mga creative kay nga muda og jogging. Contestant number 2. So, ano, jogging nga ito, tarong ba? 1, 2, 3. Di pa rin siya magtarong dito. Magtarong. Siya pa rin mong jogging. Okay, 1. Murag pil digid ko aning pagka-creative ni Rumrum dag jogging da. Di pa rin siya magtarong. Og pilay sugilanon si Rumrum gyud ang nakadaog mga igsuon busta ato ni siyang palibrehon aning Mac Coffee og Pandi Manila nga mamon. Okay, come on, og. Jogging. Jogging gamay, kaon na po. So, maguto magiging kainin mag-jogging gid in town. Kinahanglan mo gid kaning refill sa ato ang mga na-burn nga mga nawa. Sus. Og kinsa man gitong makadaog mao man gyud makalibre. Og nindot gid kaayo ang resulta niini kay imbis nga na burn na atong mga existing nga fats napun-an na sad hinuon kay kaunan man dayon nato og pan nga walay palaman. Unya kay mao man gid ni ang among gikahinam-hinaman nga mukaon og pan dayon ato ang kapihan. Aw hinuon sa laing bahin ang pan ato lang sang kapihan aron dayli ta nga mahilisan. Kung magjogging kang dinhing dapita, ayaw na lang pagdahom nga muniwang ka. Kay ang pan di manilaw ang makdo na aragyud sa daplin mga amiga. Busa ang imong pagjogging matabla.